यो वाक्य हेरौं म बत्ती बाल्दै छु I am turning on the light I am turning on the light अब म बत्ती निभाउँदै छु भन्नलाई I am turning off the light I am turning off the light म समय हेर्दै छु I am looking at the time I am looking at the time मानव समय हेर्दा बिहानको 6 बजेको छ अंग्रेजीमा It's 6 in the morning It's 6 in the morning म पानी तताउँदै छु I am heating up the water I am heating up the water म ओछ्यानबाट ओर्लिरहेको छु I am getting off the bed I am getting off the bed म मेरो चप्पल खोज्दै छु अंग्रेजीमा भन्नलाई I am looking for my slippers I am looking for my slippers Looking for भनेको खोज्नु I am looking for my slippers म अहिले ओछ्यान मिलाउँदै छु I am making the bed now I am making the bed now अहिलेसम्म हामीले म यो गर्दै छु मलाई यो चाहिरहेको छ म यो गर्न जाँदै छु यस्ता वाक्यहरू हामीले अभ्यास गरिरहेका छौं र आजको भिडियोमा हामी यसरी नै सारै महत्त्वपूर्ण अंग्रेजीका वाक्यहरूको अभ्यास गर्नेछौं म बाथरुम जाँदै छु I am going to the bathroom I am going to the bathroom यसरी पनि भन्न मिल्छ मलाई टोयलेट अथवा शौचालय प्रयोग गर्नु परेको छ I need to use the toilet I need to use the toilet नेपालीमा हामी टोयलेट भन्छौं अंग्रेजीमा toilet ट्वाई होइन toy toilet I need to use the toilet यो जरुरी छ It's urgent It's urgent हामी नेपालीमा पनि अर्जेन्ट भइसक्यो भन्ने नै गर्छौं कहिलेकाहीँ It's urgent म धेरै समय पर्खन सक्दिन I can't wait long I can't wait long म पिसाब गर्न जाँदै छु I am going to pee I am going to pee मलाई आची गर्नु परेको छ I have to defecate I have to defecate मैले अघि नै दाँत माझिसके
I have already brushed my teeth. I have already brushed my teeth. म फेसवास लगाउँदै छु. I am applying the face wash. I am applying the face wash. म मुख अथवा अनुहार धोइरहेको छु भन्नलाई I am washing my face. I am washing my face. अब म मेरो अनुहार पुछ्दै छु भन्न चाहिँ I am drying off my face. I am drying off my face. म योगा गरिरहेको छु भन्नलाई I am doing yoga. I am doing yoga. म दैनिक अथवा सधैँ व्यायाम गर्छु. I exercise every day. I exercise every day. तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो English Guru YouTube channel. Be sure to subscribe to this channel and Hamro online class if you haven't subscribed already. र दुईटै च्यानलको सब्स्क्राइबको छेउमा भएको जुन घण्टी छ त्यो घण्टीलाई पनि बजाउन नछुटाउनु होला. यस्तै सारै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू कहिले पनि नछुटाउनको लागि. म धेरै नै भोको अथवा भोकाएको छु. I am famished. I am famished. म नास्ता गर्न जाँदै छु अथवा म बिहानको खाजा खान जाँदै छु. I am going to have breakfast. I am going to have breakfast. आज बिहानको खाजामा के छ अथवा के हो? What's for breakfast today? What's for breakfast today? म त एक कप चिया पिइरहेको छु. I am having a cup of tea. I am having a cup of tea. म चाहिँ घर आएपछि काम गर्दै छु अथवा घर धन्दा गर्दै छु. I am doing the household chores. I am doing the household chores. म बढार्दै छु. I am sweeping. I am sweeping. म धुलो झार्दै छु भन्न चाहिँ I am dusting. I am dusting. म नुहाउँदै छु. I am having a bath. I am having a bath. म मेरी छोरीलाई नुहाइदिँदै छु. I am giving a bath to my daughter. I am giving a bath to my daughter. म साबुन लगाउँदै छु. I am applying the soap. I am applying the soap.
म स्याम्पू लगाउँदैछु भन्न चाहिँ I am applying the shampoo. I am applying the shampoo. म तयार हुँदैछु. I am getting ready. I am getting ready. म लुगा लगाइरहेको छु. I am dressing up. I am dressing up. म मेरो कपाल कोर्दैछु. I am combing my hair. I am combing my hair. म मेरो मेकअप लगाइरहेको छु. I am putting my makeup on. I am putting my makeup on. मैले मेकअप लगाएँ भन्न चाहिँ I put my makeup on. I put my makeup on. ध्यान दिनुहोला put यो शब्द present र past मा एउटै हो. Putted हुँदैन, past मा पनि put नै हुन्छ. Be sure to like and share this video. म दिनहुँ पूजा गर्छु. I worship every day. I worship every day. म आज पूजा गर्दैछु. I am worshipping today. I am worshipping today. म कार्यालय जाँदैछु. I am going to office. I am going to office. स्कुल हो भने म विद्यालय जाँदैछु भन्न सक्नुहुन्छ र इङ्ग्लिशमा I am going to school. म अहिले घरबाट निस्कदैछु. I am leaving home now. I am leaving home now. म मेरो इमेल र सन्देश अथवा मेसेजहरू पढ्दैछु. I am reading my emails and messages. I am reading my emails and messages. नेपालीमा मेसेज भने पनि इङ्ग्लिशमा मेसेज. म होइन म. Message. I am reading my emails and messages. मेरो अहिले फुर्सद छैन. I don't have time now. I don't have time now. I am spending time with my friends. I am spending time with my friends. म अहिले घर जाँदैछु. I am going home now. I am going home now. म केही किराना सामान किन्दैछु. I am buying some groceries. I am buying some groceries. Groceries भनेको चाहिँ घरमा चाहिने कुराहरू जस्तै त्यो नुन, तेल, चामल, साबुन इत्यादि. I am buying some groceries.
म ताजा हुन जाँदैछु I am going to freshen up I am going to freshen up Freshen up भनेको नुहाउनु, दाँत माझ्नु सबै गरेर ताजा ताजा हुनु म बेलुकाको खाना पकाउँदैछु I am cooking dinner I am cooking dinner म मेरो परिवारसँग बेलुकीको खाना खाँदैछु I am having dinner with my family I am having dinner with my family म एउटा किताब पढ्दैछु I am reading a book I am reading a book मलाई अहिले निन्द्रा लागेको छ I am sleepy now I am sleepy now म सुत्न जाँदैछु I am going to bed I am going to bed र आजलाई यति नै राम्ररी बस्नुहोला Take care, have an amazing day